Base na change na ang reservation fee. Example, last month, that's only 10,000. But this month, starting January 2, naging 20,000 na siya. So, para safe lang ta nga ma-discuss sa atong buyers ang reservation fee and makaprepare sa exact amount to reserve the unit. Okay? So again, the reservation fee is 20,000 pesos this month. Okay, now, let's go to the payment terms. The 20,000 pesos, mga boss ha, is the reservation fee that is non-refundable, non-transferable, but deductible to our total contract price na 3,124,000. Okay? Meaning, if si buyer nag-reserve today, January 14, next week, naka-decide si buyer, ay hindi na ako magpapatuloy kay may nakita akong ibang property. So, non-refundable si 20,000 pesos. Okay? Non-transferable, meaning, sir, nag-reserve si buyer today. Next day, ayaw na niyang mag-reserve, ipapa-name na lang niya sa kapatid niya next day. So, hindi pa rin pwede. Non-transferable ang reservation fee. So, dapat, during the reservation, final si buyer na siya talaga ang bibili, mag-purchase sa unit para hindi masayang yung reservation fee. Okay? Now, let's go to the payment terms. 12%, no? 12% of the 3,124,764, that is 360,000 pesos. That's the 12% of the total contract price. Now, the 360,000 pesos, mga boss, is pwede siya spread to 60 months without interest. So the monthly down payment of Casa Mira Towers Palawan is 6,000 pesos per month for 5 years. But again, mga boss, please confirm lang sa sales officer because each project, meron din silang kanilang equity stretch, no? Especially if mga RFO or ready for occupancy ng mga units, hindi na yan siya 5 years, mga boss. Siguro 12 months or 18 months na lang yan siya. Okay? But for Casa Mira Towers Palawan and Costa Mira Beach Town Panglao, because this is a pre-selling project, so up to 5 years pa ang down payment ni Casa Mira Palawan and Costa Panglao. Okay? Now, again the 12% of the total contract price is 360,000 pesos payable for 5 years without interest. So, the monthly down payment is 6,000. Mga boss, mag-start naman si 6,000 pesos 1 month after the reservation date. Example, si buyer nag-reserve today, January 14. So, ang 6,000 pesos, mga boss, mo start siya on Feb 14, 2025. Okay? Now, sir, paano pag nalagpas siya? Hindi siya nakabayad on the Feb 15 or Feb 14. Okay? Nakastate siya sa reservation fee na documents na failure to pay first equity within 30 days or scheduled after reservation shall automatically cancel this contract. So, possible, pag hindi naka-first DP si buyer, makancel ang reservation ni buyer. So, make sure lang yun, mga boss, on or before the due date, nakabayad si buyer sa equity down payment. Okay? Now, after 5 years, mga boss, diba? After 5 years na nagbayad si buyer ng 6,000 pesos, doon na naman siya magbayad sa remaining balance na 88%, that's 2,744,764 through bank financing or cash. So, 2 options, either bank or cash. Okay? So, meaning, after 5 years, dyan pa mag-due
ang 88% na 2.7 million. Now, let's say mga boss, si buyer gusto niya ng bank financing, gusto niya i-apply sa loan, no, sa bank ang remaining balance na 88%. So, the 2,744,764 is pwede bayaran ni buyer for this one, 1 year, 3 years, 5 years, 10 years, or the maximum 15 years. Boss, hindi magsabay si down payment ha. After 5 years, then that's the time mag-start si buyer sa monthly amortization sa bank. Okay? Now, moingon si buyer, gusto ko lesser lang siya. Dili siya kanang up to 15 years. Lesser lang siya nga year for loan. I want 3 years lang nga loan application. So the monthly down payment mga boss for 3 years ni buyer for this specific unit is this one, 83,500. Okay? Okay lang ko up to 15 years, 'di ba? Investment naman na siya. So okay lang ko up to 15 years. So the monthly down payment ni buyer for 15 years is 28,661. In short, mga boss, once mag-reserve si buyer ng 20,000 pesos, 1 month after the reservation date, mag-down payment si buyer ng 6,000 pesos for 5 years. After 5 years, apply tayo ng loan sa bank. And then if si buyer gusto niyang piliin ng 15 years, mag-monthly si buyer 28,661.50 sa bank for 15 years. But ang unit is turned over na kay buyer. Once nasa bank na siya. Okay? Once nasa bank na siya. Sir, question. Ano pala yung mga requirements para maka-move in si buyer sa unit? Diba? What are the requirements ni sir para maka-move in siya, magamit na ang unit? 2 requirements lang. Number 1, full down payment. Number 2, nag-release si bank sa 2.7 million kay Cebu Landmasters. Meaning, fully paid na si buyer sa Cebu Landmasters but nag-loan siya sa bank. So we need to turn over the unit kay buyer once ma-release ang 2.7 or ang loanable amount ni buyer. Clear? Mga boss, if you have questions, pwede ninyo i-unmute ang mic. That's the sample computation, okay? Pero the same lang yun ang mga sample computation sa lahat, tanan ng mga projects sa Cebu Landmasters. But take note lang mga boss, sa project name, kani siya nga area para ma-confirm yun nimo, no? Diha ang makita ang project name, unsa nga unit ang imuhang gipangayo anong sample computation. Okay? So I hope makamaunat na mo basa, mo sabot, no, mo understand sa sample computation ni Cebu Landmasters. Question. So no question. I will continue lang ha. Now let's go to the reservation requirements. So this is the process. You have a prospect buyer and mag-check siya sa sample computation, na-present na to ang sample computation, then si buyer is interested na to reserve the unit. Okay, hala, nice na, mo-reserve na si buyer sa unit. So, the next question is what are the requirements na need nato kuhaon from the buyer para ma-process nato ang reservation? Okay? So what are the reservation requirements that you need to complete for us to process the reservation ni buyer? This one. No? Mo lang yun siya. Actually, 7, ang tinuod lang yun is mga 1, 2, 3, 4, 5 lang. No? Okay, the rest is kami na. Okay? Number 1 reservation requirement is the buyer's information sheet or the BIS
form. Okay? So this is our first reservation requirements na you need to pa-fill upan ni buyer para ma-reserve ang unit. And this is our BIS form. So we have 4 pages for the BIS form. I hope you are familiar now with the BIS form ni Sibulan Masters. Okay? So try to check lang ha. Let's understand na lang the each page of the BIS form. This one. Unit details. Meaning, anong unit ang na-reserve ni buyer. Okay? So, name of project, example, Casa Mira Towers, Palawan. Location, Palawan. Unit number, that's Tower 4, 4th floor, Unit 22. That's the unit number. Tower 2, no, that's Tower 2. Unit type, studio unit. Okay? That's studio unit. Okay? So, for this one, let's go to the equity amount. For the equity amount and equity start date, pwede nato ma-refer sa sample computation. Okay? So, katong kanina nga sample computation, ang equity amount niya is 6,000 pesos. Equity start, if nag-reserve si buyer today, January 14, so Feb 14 is the first equity down payment. So, mana ito ibutang here. That's for the unit details. Next is the seller's data. For the seller's data, name siya under ni Sir Gilbert Monicilio or Ma'am Marjorie Monicilio. Okay? So sila lang ang mo-fill up ana, ang secretary na lang nila. So ayaw lang ni siya i-mind ang kaning area, portion, no? Ang secretary lang nila Sir Gilbert and Ma'am Marjorie ang mo-fill up sa seller's data. Okay? Now, third is the buyer's information. The buyer's information or the principal buyer's information. Okay? I think masabot lang yun siya. But ma'am, mga boss, please, dili lang yun nato i-leave og blank. No? Kay example, last name, dapat na agyon. First name, middle name, teen. Diba? Teen engaged in business, yes or no? Address, contact, especially, nagyan ang contact number and email address because if we have concerns sa buyers, at least we can communicate directly to the buyer, no? Sa mga concerns, sa mga lacking requirements. So make sure na exact ang contact number and email address ka na butang. Birth date, civil status, citizenship, religion, and gender. For this area naman, mga boss, need yun ni nato i-complete para ma-pre-qualify namo si buyer. Meaning, ma-qualify namo si buyer if pwede ba siyang mo-reserve ani nga unit para later sa bank, dili siya magkalisod. Okay? So, we need to pre-qualify lang yun si buyer. Example, kung mubutang dahil si buyer diri og yung monthly income na 20,000 pesos. Monthly income, 20,000 pesos. Diba? And the monthly amortization sa bank after 5 years is 28,000 pesos. So, mo-inform din ni buyer nga, ma'am, insufficient, no? Ang income, dili gini siya ma-approve sa bank. So, i-qualify po na mo para dili po maglisod si buyer later sa loan application. So, that's why important yun, mga boss, ang employment data portion sa BIS form para ma-qualify namo si buyer sa unit nga i-reserve. Okay? Page 2 is the spouse information. So the same details, but if the buyer is single, please write NA. Okay? So if the buyer is single, please write NA. Third page of the BIS form is survey. Fourth page is the data privacy consent, the name and the signature of the principal buyer. Okay? That is for the BIS form. If you have questions,
with regard to our BIS form, clarification, please unmute your mic mga boss para ato matubag dayon ang concern. Wala. Okay, I will proceed ha sa next reservation requirements. Next reservation requirements is the CLI SPA form or the Special Power of Attorney. Sir, unsa may gamit ang SPA? Ang SPA, ma'am, mga boss, is gamiton siya if si buyer is not available to transact the reservation sa office or sa online. Meaning, ang nireserve sa unit, si agent lang, wala si buyer. So, need ta magpasign og special power of attorney ni buyer. Okay? Meaning, iyang i-authorize si agent na mo process sa reservation in behalf niya. Okay? Busy siya, may work si buyer, no? So, need nato siya pasignon og SPA form. Again, number 1, buyer's information sheet. Number 2 is SPA form. Kaning duha nga forms, mga boss, is naana siya ni Sibulan Master. So, i-message mi ni Bianca para matagaan mo na mo og form sa BIS and SPA para ma-fill upan sa buyer. Okay? Now, let's go to the details naman sa SPA or Special Power of Attorney. So, ang naadari mga boss, number 1 is the project name, Casamira Towers, Palawan. The same lang dito sa BIS na nasa upper, no? Upper na portion. Unit number, same lang yun. Reservation date, the reservation fee, the total contract price, down payment, monthly equity, start date, end date, and the balance. So the same lang yun na nga details mga boss sa upper portion sa buyer's information sheet. But the important details mga boss sa SPA is this one. And you need you to understand the SPA mga boss. Kay basin niya later, babalikan ta ni buyer. Okay? Take note, naka-state sa SPA mga boss. I will be charged with 100,000 pesos as redocumentation fee on any changes in the terms of payment or amount as stated above. Design ba si principal buyer sa SPA? So, nakasabot yun siya dapat sa nakastate sa Special Power of Attorney. Meaning, mga boss, example, si Boss Janice, naay buyer si Boss Janice na ni-reserve today, January 14, sa Panglao, Costa Mira Beach Town, Panglao. Okay? Na-reserve siya, Tower 3, 4th floor, unit number 1. I-reserve ni Boss Janice. Okay? Boss Janice, after 6 months, pag June, ni uli imong buyer sa Bohol, ni-check siya sa location, ni-check siya sa unit. Nga, Boss Janice, ni-ingon man si buyer nga, uy, di man ko ganahan sa unit 1 nga gihatag or gi-reserve ni Boss Janice, kay gusto man yun ko nga naagid siya sa corner, kay naman niya siya sa center, sa unit 1. So, gusto ko, I want unit nga corner ang location. So, pwede ba mag-change si buyer, Boss Janice? Yes. Pwede. Pwede yun mo change si buyer sa unit nga iyahang ganahan. But again, as stated in our Special Power of Attorney, I will be charged with 100,000 pesos as redocumentation fee on any changes. Pwede mo balhin si buyer o unit location, but the buyer needs to pay the redocumentation fee of 100,000 pesos para ma-process na mo ang transfer. Clear? Another, ganun sa man magamit ang redox, sir. If ipa-assume ni buyer ang unit, sir, dili na namo kaya ang among monthly. Kay wala naman ni work, di ba? Or di na namo kaya ang monthly, kay amo na siya ipa-assume. So, pwede ba? Yes, pwede. But again, process ta, ma-change ang mga names, ma-change ang computations, we have redocumentation fee again of 100,000 pesos. Mga boss, clear ha? Ang important yun sa SPA. Dili lang yun yung SPA nga, pirma-pirma lang si buyer. Nagi naka-state diha. Kay later, if mag-change ang mind ni buyer, then at least
kahibaw siya nga, we have a redocumentation fee of 100,000 pesos. Okay? And here is the agent signature. Okay, balik ta. Reservation requirements. Number 1 is the buyer's information sheet. Number 2 is the SPA form. Number 3, mga boss, na need na to kuhaon kang buyer, 1 government-issued ID with 3 specimen signatures. Mga boss, this is the exact format of reservation requirement number 4. Dapat, in 1 bond paper, at least 1 ID ni principal buyer with 3 specimen signatures sa kilid in 1 bond paper. If si buyer, mga boss, is married, so another na po, ID na po ni spouse, at least 1 or 2, then signature sa kilid, then that's it for reservation requirement number 4. Okay? Clear lang na to. Ang need na tong ID, Philippine valid government issued ID. If OFW, passport, pwede. No? If dual citizen, ang passport niya is pwede. Or if dili sad gani siya dual, pwede gihapon ang passport. Okay? Basta mga government issued ID lang. Okay? Mas better if Philippine ID ang iyang ihatag po. Next, reservation requirement is the tax identification number ni buyer. Okay? The tax identification number ni buyer. Unsa ng TIN? Diba? Sir, unsa gamit sa TIN? I think you're familiar naman yun siguro mga boss, no? If nag-work ka here sa Philippines, need ta mukuha og tax identification number kay we need to pay for the taxes. And nag-work ka, nagyud kay dapat TIN or tax identification number. Now, if si buyer naka-work sa Philippines here, no, sa Philippines last year or last, no, nagyud siya naka-work gud siya, naka-try gud siya og work, so possible nagyud na siya TIN. So ato lang napangayon iyang number. Okay? If si buyer wala gud siya nag-work after niya graduate, nag-work na siya sa gawa, so wala gud siya TIN, so ato gud kuhaan si buyer og tax identification number here sa Philippines. Okay? So BIR ID. Muna siya ang BIR ID. So, need na tukuhaan si buyer or BIR ID. BIR or TIN number or TIN, no? Then, once makakuha ta og TIN, mo issue dayon si BIR og ID. So, proof of TIN, the BIR ID. Or kani, kumukuha gyud ta og new TIN, so nagyud tay form nga gi-fill upan, so pwede po na as proof of TIN. Another is kanilang, if si buyer is locally employed, nagyud na siya certificate of compensation or the ITR. Or last, if the buyer is self-employed, na siya business, na siya negosyo, so pwede po ang certificate of registration sa business ni buyer. Okay? So that's it, no? So mo lang kita ang need nato nga mga reservation requirements para ma-process nato ang reservation. So balikan na ako ha, Boss Janice. Number 1 is the complete filled out buyer's information sheet or the BIS form. Next is the SPA form. Asa mo ani nga mga forms na ana mo ni Bianca mo send ni sa inyo ha. Third, 1 government issued ID with 3 specimen signature. And fourth, mga boss, is the TIN or the tax identification number ni buyer. Okay? TIN or tax identification number. Mga boss, if na kay reservation, then complete ang kupat, isend na mo ni Bianca sa Akua or ni Bianca, then para ma-process na mo ang reservation. Okay? So that's our reservation requirements. Pag-reserve pa ni mga boss ha, but 1 month after mag-reserve si buyer mga boss, meaning ha, na-reserve na niya, hatag na siya sa reservation fee, napod ay additional ng mga reservation requirements mga boss. Kanisa, 30 days after the reservation. Number 1 is the post-dated check or cheque for the equity down payment. This one. The post-dated check. Mga boss, if si buyer is nasa locally employed, nara din sa Pilipinas, required yun na mo si buyer nga mo open o checking account. If si buyer mga boss, naa siya sa gawas, Australia, Dubai,
But naa siya'y relative here sa Philippines mga boss. So need yun mo kuha or ato i-authorize ang iyang mga relative, iyang parents, no? Nga i-authorize nato nga pwede ra yun nga check sa iyang parents ang gamiton para masubmit diri sa Cebulan Masters. Okay? So ang parents niya ang ma-open og checking account dito sa bank, and then si buyer sa gawas iya na lang i-transfer ang monthly down payment sa account sa iyang parents. Okay? That's for the post-dated check. Second requirement, photocopy of the birth certificate. Third, photocopy of the marriage certificate. Fourth, signed contract to sell. Okay? Signed contract to sell. For the contract to sell, mga boss, kung si buyer na sa gawas, i-email ra namo ang contract to sell, i-print ni buyer diha, iyang ipadala sa among office, then okay na kami na amo pa-notarize. Clear? And last, naani siya ikalima diri mga boss, the proof of income. Certificate of Employment with Compensation. Naa siya gibutang diri kay before man god need man god sa upon reservation ang proof of income kay lowered man to atong reservation fee last month, di ba? That's 10,000 lang. But this month man god balik naman ta sa 20,000 pesos, higher naman ang reservation fee. So pwede lang to follow ang proof of income ni buyer. But need siya masubmit ang proof of income mga boss 30 days after the reservation. So muna siya diri dapat ang balance reservation requirements na proof of income mga boss, number 5. Okay? Kung sa man atong preferred as proof of income, the certificate of employment with compensation or the contract ni buyer sa iyahang work. Pwede. Okay? I hope clear mga boss ang pagka-discuss sa sample computations and balance reservation requirements. So mula siya ang ipapadiscuss ni Sir Gilbert. Now if you have questions, clarifications, open lang ni nato, no? Bianca and me will answer lang yun, no, sa inyong mga clarifications para ma-clear lang na sa inyo ang process. And I hope clear ang process nato, no, sa Cebulan Masters. Ano lang mga boss, if naamoy reservation, first step yun, mangayo mong sample computation na mo. Second, if na-present ni mo si buyer sa sample computation and need na siya, okay na siya to reserve, mo na ni imuhang i-complete ang reservation requirements. Okay? Once complete ang reservation requirements, mga boss, katong upat, BIS, SPA, ID, and TIN, imo na i-forward na mo ni Bianca. Kami na mo qualify. Once okay, muhatag rami og bank reference number para ang reservation fee mga boss, i-online transfer na lang ni buyer sa account ni Cebu Land Masters para ma-reserve ang unit. Mga boss, after nag-transfer si buyer sa iyang reservation fee, muhimo na mi sa term sheet, amortization sheet, and reservation agreement para signan na ni buyer. So mo na ang requirement number 7. Kami ang muhimo sa documents, i-email namo sa inyo para ma-reserve or masignan ni buyer ang documents. Boss, once masignan ni buyer ang documents, okay na ang reservation. Magpaabot na punta og 30 days para ma-complete ang balance reservation requirements. Clear ang steps? I hope clear ang steps. Pwede rin mo cut, no, sa akong storya para madungog or ma-answer dahil na ito ang question. Okay? We have question, Ma'am Kathy. Do we have buyer's promo? Buyer's promo. Okay. Right now, this month, wala ta buyer's promo sa tanan projects ni Cebulan Masters, no? Last month we have mga promos, mga special promos, but this month lang kay January, Ma'am Kathy, so wala pa tay promos karon sa mga projects ni Cebulan Masters for the buyers. But Ma'am Kathy, if we have promos man gani, we will blast man sa ato ang GC sa Australia, katong GC nato, mo send mi dito sa mga promo posters para ma-avail ni buyer ang promo. Okay?
Okay? We have question. Ma'am Janice, kung sa kadali ma-approve sa bank? Okay. Yeah, naitubag si Bianca, as long as suffice ang income ni buyer, walang existing na loan at may arrears or unpaid dues. Okay. In addition lang sa kang banks, no, si bank, once ma-complete ang requirements, especially income documents pa ni buyer, no, once ma-complete na siya, 2 to 4 weeks ang approval ni bank. Tagaanan natin siya 2 to 4 weeks ang approval ni bank sa loan. If okay ang documents ni buyer, if okay ang income ni buyer, o-approve na dayon si bank within 2 to 4 weeks. But if si bank na siya makita, sa man nga mga mostly yun nga makita ni bank, number 1, naa ba siya mga ni-bounce na check, no? So kung naa siya ni-bounce na check, possible negative gamay ang credit ni ang credit standing or ang kaniganing sa tawag ani credit score ni buyer, no? So possible. Second, if naa ba siya mga existing loans na nagka-due siya, no, wala niya na update, so mga existing na mga loans, so kung naingon ana makita na po na siya ni bank, no, sa application. Third, nabay siya yung mga credit cards na wala na bayaran, so mo na siya ang mga factors, ma'am, nga nung dili mo approve si bank dayon. Ikaapat, insufficient ang iyang income. Okay? So those are the 4 factors nga kitaon ni bank, ma'am, once mo apply og loan si buyer. Okay? But if insufficient ang income ni buyer, it doesn't mean na ma-approve siya sa loan. So maingon na po na si bank nga basi na siya pwede mahimong co-borrower. Okay? Meaning sa co-borrower, mura lang siyang mo assist or mura lang siyang mo tapak pa para mo suffice ang income sa ka-buyer, para ma-okay lang din siya sa iyang income requirement para sa iyang monthly amortization. Okay? But dili included sa contract, sa title, ang co-borrower. Diha lang din siya sa loan para lang mo suffice ang income requirement. Okay? So dili na yun ang mo-decline si bank. Mangayon na siya ang mga co-borrower para lang ma-suffice, para lang ma-approve ang loan ni buyer. Okay? Need Filipino or dual ang pwede mo loan? Yes, for the bank. But right now, there are banks nga mo apply, mo approve, no, o mga dili gid dual or dili Filipino, but mostly yun mga boss kay para paspas dual gid siya or Filipino citizen. Dali uban nga mo approve pero lower amount. Nagyud sila loan difference, especially kanang mga dili gyud dual or dili siya mga Filipino. So mo na siya karon boss Janice nga if ang among buyer, if ang buyer ni Sibulad Masters are mga foreigners, gusto sila mag-bank, transparent lang gyud mo, inform gyud ni nga possible if dili mo approve si bank, i-pay gyud niya ang balance through cash, or if ma-approve man siya sa bank and then na siya loan difference, need yun niya bayaran. So, transparent lang yun na. There are banks na mo okay na, mo approve na og loan sa mga foreigners, but gamay lang yun kayo na sila. No? So, kakato lang, para safe lang, takato lang yun atong script na possible, if dili ma-approve, iya yun i-cash ang balance. Boss Redenton, regarding sa bank requirement and loans, unsay mga big factor kailangan? Regarding sa bank requirements and loans, unsay mga big factor kailangan? Actually, boss, no, kanang ano lagi ni si bank, basta musuffice lang imong income. Example, kato ingon ni Sir Gilbert, ang mga income nato diha sa Australia is mga 250,000. Kaya gyud na siya, no? Ano man gyud na siya, boss? Ang computation anak ni bank, mga boss, is example, ang monthly amortization, no? Kabalik ta ha. Monthly amortization is the 28,661. 28,661
ni siya, example lang, no? Yangs, naka-remember ka niyo sa pagkuha sa bank? Murag makuha ni siya 30% siyang income. Okay, example lang ha. Example, I think that's 30%, no? Example, kung ang income ni buyer is 90,000 per month, i-times siya og 30%, that's 27,000. Meaning, dapat ang equity or ang monthly amortization ni bank, ay, sorry. Kana daw, Biancs? Kana, okay na. Sige. Okay. Balik ko ha. If example, ang monthly income ni buyer, sir, is 90,000. I-times sa 0.30. So dapat 27,000, di ba? Dapat ang monthly amortization ni buyer, dili siya mo ubos o dili siya mo saka, mo taas sa 27,000 para possible na siya ma-approve ni bank. Ganaan na siya ang pagkakita. But next naman na step ana ni bank is mo na to tan-awon niya sa credit investigation, ang wala ba ni siya credit card na wala na bayaran, wala ba ni siya mga checking na wala ni bounce, no? Or ang next is na ba ni siya mga existing loans nga wala paghihapon na bayaran, hindi updated. So maski pa man good Sir Redenton nga ang income ni buyer is 250,000 pero naa siya mga negative na record sa bank, possible gid gihapon nga lower ang approval ni bank. No? But Sir Redenton, example lang, naatay buyer nga ang iyang credit card before is wala gyud niya na update pero after karon kay naka-okay naman, naka-nanay income gid sakto si buyer, iyang na fully paid. So ang mga bank ana Sir Redenton, mangayo lang na siya og certificate of full payment, possible man na ma-approve na gid si bank si buyer. No? Pero kanang yung mga existing niya nga loans nga dili updated, mga credit cards niya nga wala gyud gibayaran, so possible gid ana nga lower gyud ang approval ni bank ana Sir Redenton. But again, kung ang income ni buyer is higher man gid siya, dako gid kaayo siya, then wala siya negative record sa bank, okay iyang mga credit cards, okay ang iyang mga cheque, walay bounce, no? Okay iyang mga existing loans, possible gid na siya nga mo approve gid na siya si bank 2 to 4 weeks ang approval. Okay? Other question? Ano lang, if you have prospect buyers, you can add Bianca or me sa Facebook. Okay? Or sa GC, pwede mo inquire dito, but mas okay nga i-PM lang ni para mas dali makita namo ang mga messages, no? And ma-assist dayon namo ang mga global partners. Okay? Mostly yun sa mga global partners, mangayo mga sample computation, so i-PM lang gid mi kay usahay man gud if sa GC dili na namo matanaw kay mostly man gud sa GC mga updates, no, mga updates sa project, so PM lang, no, i-PM lang gid mi, i-message lang ni Bianca para ma-assist namo mo if you have mga prospect buyers. Okay? And tomorrow we have showroom na sa Costa Mira Beach Town, Panglao. So if naamoy mga prospect buyers nga naa sa Bohol, pwede ninyo paadtuon sa office, kailan na tayo showroom. We have our new office na sa Costa Panglao, no? So datay bagong office, mag-blessing ta tomorrow. We have a model house or showroom na tomorrow sa studio unit. So pwede gid makabisit dito si buyer sa office nato para mas ma-appreciate nila ang showroom. Mas maka-reserve yun hinuon si buyer, no? Kaya makita yun niya ang layout, no? O ang sample na turnover na deliverable nato sa unit. So mas ganahan yun si buyer, mas ganahan siya, mas painggan yun din siya na mo reserve yung unit. Okay? Dapat tayo questions, mga boss? Clarifications? Wala na. Boss, next time siguro, another na po na nga topic is kung dili gusto mo issue o post-dated check akong buyer. Kung sa'yo may other option, kay naa siya diri sa gawas, no?
siguro ang next na po na topic, mag-ready lang yun ko presentation. If si buyer dili ganahan mag-post dated check, we have other options. Pwede siya mag-online payment. Boss, if naman yun ani nga mga buyers sa kay dili gid nato balibaran nga dili mo reserve kay post dated check, we have other options. So i-PM lang gid ni, we will discuss na lang siguro sa messenger, no, mas pero next time na pod himo ko presentation about ani na natay mga other options. And then project updates ni Panglao and ni Palawan, so mo na po na amo i-present ni Bianca next time, no, ang sa status sa atong construction sa Palawan, sa Panglao, sa North Grove, diba? Para at least you have lang yun the updates, no? If you have na may mga prospect pa. And if you want naman, mo present mi sa inyong mga prospect buyers, that's C-Live. Pwede ni mo present sa inyong mga prospect buyers, no? I-inform lang mi kung what time, mas advanced man yun mo, siguro 4 hours, ma'am, no? So, if ever mag 1 p.m. ta, that's 1, 2, 3, 4, 5 p.m. sa inyo, ha, no? Or 3 p.m. ta, present ni 3 p.m. kay mga 7, 6 p.m., 7 p.m. sa inyo, ha? Pwede na yun, within office hours na yun siya, no? So, wala na yun problema. Kami mo present sa project, kami mo discuss ni buyer sa project. Ang inyo na lang yun, ma'am, is pag-collect na lang yun sa requirements kay mas friend man ninyo sila. Mas madali ang pag-complete sa requirements. Okay? Again, no problem ha. Mo present me sa mga buyers para ma-close na to ang reservation. Especially Palawan, Panglao, North Grove, and other mga CLI projects. Mo assist yun eh. Okay? No more questions? Clarifications, mga boss? Let's meet siguro next week na po. No? I will prepare lang my presentation. New topics na po about Cebuland Masters. Okay? So in behalf of Cebuland Masters, I think we're good. No more questions. Thank you so much for joining us, no? And I hope natin nakuha ng mga new learnings about sa process ng Cebuland Masters. And happy selling, no? Sa mga projects ni Cebuland Masters. Again, if you have mga questions, clarifications, please i-PM lang ni Bianca. Mo-assist rin kayo. Okay? Thank you and good morning.